آج ہے ہماری قسط نمبر 3، تو چلتے ہیں اگلے قسط کی طرف۔ رباب غصے سے واپس کتابیں اندر بیگ میں ٹھوسنے لگی۔ اچھا اپنے نوٹس ہی دے دو، تھوڑے مین پوائنٹس، میرے مطلب ہے ایم نکات ہی پڑھ لوں گا۔ یہ لو مڑو پڑھو، انہیں میری جان چھوڑو، وہ کہہ کر اپنا سامان اٹھا کر چل دی۔ ہائے مر تو میں پہلے ہی گئے ہیں، اور اس کو جاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا، تبھی دعا پیچھے سے نمودار ہوئی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ اس نے اس پر وہ جاتی ہوئی رباب کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، اس نے دعا سے کہا، اٹھ کر چل دیا۔ ارے بڑی بہن ہو، بندے تمیز سے ہی بات کر لیتے ہیں، میں بھی شزا کی ہی دوست ہوں، جو پتہ نہ لگایا نا، اس نے شہروز کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں سسکیوں کی گونج تھی، کوئی دھیرے دھیرے اپنے دکھوں کو آنسوؤں کی سوٹ میں بہا رہا تھا۔ کاش وجدان، کاش کہ تم میری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کاش تو میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک حسین زندگی کی ہوا پر ہوتی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنی ہی باتوں پر شرما جاتی، میں بھی مہندی اور کپڑوں کی فکر میں ہلکان ہوتی۔ کاش وجدان، ہانیہ اپنی سوچ میں وجدان سے مخاطب تھی۔ میں کل مما کو ہاں کہنے والی ہوں، میں تمہاری یا اپنی وجہ سے مما کے لیے اور مسائل نہیں بنا سکتی جتنا وہ پہلے سہ چکی ہیں۔ ویسے بھی کیا فائدہ، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے، تو اب ہی صحیح۔ اس نے سوچتے ہوئے بےدردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیمپ بند کر کے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ادھر کوئی آنسوؤں کو بہنے میں سے روک رہا ہے، تو ادھر کسی سے خوشی سنبھالے نہیں جا رہی۔ جان وجدان، مجھے پتہ ہے تم ہاں ہی کہو گی، نہیں بھی کہو گی تو مسئلہ نہیں، ہو بھی تو تم جان وجدان، اور تمہیں بننا بھی تو جان وجدان ہی ہے، اور تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اس سوچ پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ بابا، میں ہانی کے لیے بہت پریشان ہوں، ایک ہی بیٹی ہے میری، 6 سال کی تھی جب اسے اکیلے ہی پالا، ماں باپ بن کر۔ سمیہ اپنے والد ذوالقرنین صاحب سے گویا ہوئی۔ واہ بیٹا، یہ اچھا صلہ دیا، ہماری بچی اکیلی کیسے ہوئی؟ کبھی جو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑا ہوں میں، جو اتنے سالوں سے تم لوگوں کو اپنا خاندان سمجھ رہا، تو کیا میں غلط تھا؟ تمہاری ماں بھی مجھے 10 سال پہلے دغا مفارقت دیکھ دی ہے۔ ذوالقرنین صاحب کا تاثر سے بولے، نہیں بابا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ہانی کے لیے بہت پریشان ہوں، تم فکر نہ کرو، بس اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ذوالقرنین صاحب والد تھے، اپنی بیٹی کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے، تبھی دروازہ ناک ہوا۔ نانا جی، میں اندر آ جاؤں؟ ہانی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ، کوئی کام تھا جو آپ ہمیں اپنے نانوں کو بھی ملنے آ گئی؟ نہیں نانا جان، وہ پڑھائی کی وجہ سے، ہانی نے جواب دینے کی کوشش کی۔ چلو کوئی بات نہیں بچے، ادھر آؤ۔ کیا بات ہے ذوالقرنین صاحب بولے، وہ اس دن ماما نے آپ بات کی تھی تو جیسے آپ کہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ ہانی کے منہ سے الفاظ یوں ادا ہوئے جیسے پتھر نگل لیا ہو۔ بیٹا، آپ نے تو میرا دل جیت لیا، میرے دل کو بہت سکون آ گیا۔ سمیہ بیگم نے خوشی سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ آپ چلیں، میں ادرک کا قہوہ بھجواتی ہوں، گلا ابھی بھی خراب ہے لگ رہا ہے آپ کا۔ جی۔ ہانی نے اپنی ماں کے چہرے پر دمکتی خوشی دیکھی، پھر مرے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ جی جان، ان لوگوں نے اس مثبت جواب دیا ہے تو پھر ان کو ہفتے کا کہہ دوں۔ زرینہ بیگم نے بھی جان کو آگاہ کیا۔ ہاں ٹھیک کہہ دو، لیکن جب تک نکاح کا دن مقرر نہ ہو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو اس بچے کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ چاہتا کیا ہے، کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتا، شادی کر رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور زمان کی شادی کی تیاریاں کرو۔ بی جان زرینہ بیگم سے بولی۔ جی جی بی جان، میرے بچوں کو دیکھتی ہوں بہت خاموشی ہے، اور ان بچوں کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور ہاں امرین کے ہاتھوں پانی بھجوا دینا، دوائی لینی ہے۔ جی بی جان، زرینہ بیگم کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ماضی 3 سال پہلے سب ڈائننگ روم میں جمع تھے۔ میلوڈی ہانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی، جانے کون سی دڑکے کھڑے کھول بیٹھی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، جس پر وجدان جو ایک نظر ریاض صاحب سے بات کرتے ہوئے ان پر ڈالتا، دل جلا کر منہ واپس پھیر لیتا۔ مہمان خصوصی میں اور یہ محترمہ ایک نظر بھی نہیں ڈال رہی۔ اور میلوڈی کیا کر رہی ہو بیٹا آپ؟ ریما بیگم نے میلوڈی سے مخاطب ہوتے کہا۔ یونیورسٹی میں ماسٹر کرنے کے لیے داخلہ لی ہے۔ یونیورسٹی تھوڑا دور ہے، پر میں مم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میلوڈی نے فرینچ فرائیڈ چکن کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بتائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آج کل کے بچے کالج میں ہی ماں باپ کو چھوڑ کے دوسرے شہروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ ریاض صاحب بھی ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے۔ ہاں بس منہ کی وجہ سے ہی ادھر رک گئی، ورنہ مارک میلوڈی کا منگیتر تھا تو چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی جاؤں، اس کی یونیورسٹی۔ میلوڈی اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جب کہ زیک نے اپنا چمچ پھٹکا کر اس کے انداز میں پھینکا۔ زیک، تم ٹھیک ہو؟ وجدان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں ایک فون کر لوں تو ابھی آتا ہوں۔
मेलोडी पर एक नजर डालता उठकर बाहर चला गया। मेलोडी ने इसकी हरकत पर हैरान होकर देखा और फिर कंधे उछालाकर सबकी तरफ मतवजह हुई। आपको यूनिवर्सिटी कैसे शुरू हो रही है? आनिया ने पूछा। मेलोडी को बातें करने का हफ्ता था तो फिर से बोलना शुरू होगी। 3 हफ्ते बाद, पर अभी मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। इन 3 हफ्तों में मोम की दी हुई बिल्टी चला सकूं, पर कोई अच्छा ड्राइविंग स्कूल नहीं मिल रहा। मेलोडी ने अपनी परेशानी इनके गोश गुजारी। मुझे भी सीखनी है ड्राइविंग, कोई अच्छा स्कूल मिले तो मुझे भी बताना, फिर इस बहाने तुम्हारे साथ लंदन भी घूम लूंगी। ये अब के हानिया बोली। वहीदान के हाथ गोया तरफ का पता लग गया था। चलो तो जल्दी से बोलो, मैं भी फारिग हूँ 2 हफ्ते, ज्यादा काम नहीं और ना हो ज्यादा लोच के काम करने को है। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। इसकी बात सुनकर मेलोडी के साथ बैठी मैगनन को अच्छू लग गए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मिस मैगनन? इसने मिस मैगनन पर जोर देते हुए कहा। जी बिल्कुल सर, आपके 2 हफ्तों का शेड्यूल इतना मसरूफ भरा नहीं है। इसने मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा। चलो ये तो अच्छा हो गया, अब मुझे फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। लेडी डी का यूं हंसकर वहीदान से बात करना एक आंख ना बाया था। मैं पाकिस्तान जाकर सीख लूंगी, इसने दिल मसरूह कर कहा। इसकी बात सुनकर वहीदान का दिल एकदम बैठा, लेकिन अगली ही पल इसका यह मसला भी हल हो गया। नहीं, आप जो इन लोगों के साथ मिलेटिव भी है साथ, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं वहीदान को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। यहाँ आप घर में रहने के लिए तो नहीं आई? रियाज साहब बोले। अच्छा ठीक है, फिर कल दोपहर मुलाकात होगी, एक मीटिंग निपटानी है, तो कल मिलते हैं। ओके रियाज साहब। काफ़ी अच्छा लाइन था, वो जल्दी से कहकर उठ गया कि मवदाना मोहतरमा कोई और बहाना ना ढूंढने, और हानियों को मुस्कुरा कर देखते हुए बाहर को बढ़ गया। रियाज साहब और बाकी सब लोग भी बाहर छोड़ने के लिए साथ हो लिए। एक तो बाबा ने मेरी एक नहीं सुनी, इस मीर वजदान शाह उर्फ बिजनेस टाइकू के साथ जाने का कह दिया। अब वो मुझे घूरता रहेगा और मैं हाय में तो घी हनी कमरे में इधर उधर चक्कर काटने में मसरूफ, साथ साथ अपनी नर्वस होने की वजह अपने हाथों नाखूनों कतराने का मशगल भी जारी रखे थी। तभी फोन की आवाज़ पर डर कर उछली। उफ मेरे खुदाया, कौन सी बदरू है जो इस वक्त जाग रही है? इसने अनजान नंबर देखकर कहा और फोन कान काट कर साइड पर रख दिया। कुछ देर बाद फिर से फोन की घंटी आवाज़ पैदा करने शुरू कर दिया। फोन उठाया तो आगे से कोई आवाज न सुनकर फिर से बंद कर दिया। फोन एक बार फिर से बजना शुरू हो गया। वह जो पहले से सख्त खौफ की शिकार हो रही थी, इस फोन के बार बार बजने पर वो तब चढ़ी। इस बार की हिम्मत जवाब देगी। हाँ, कौन सी आपके रेवड़े को लेकर भागी हो जो फोन पर फोन दाग रहे हैं? अगर दोबारा कॉल की तो तोड़ दूर के साथ बेस भी ले जाऊंगी। और टिक से बंद कर दिया। जबकि फोन की दूसरी तवज्जान की हसनत जलकर बिखेर दी। इसने एक बार फिर फोन मिलाया। जी बोले, क्या मसला है? का जवाब जो हल नहीं हो रहा, कोई के फोन दाग रहे हैं। गुस्से से भरा जवाब है। नहीं, एग्रेबल का को तो नहीं, फैसा वर्स का है। आपने तो हाल पूछा नहीं, तो चले मदह बयान करते हैं फोन करने का। कल कितने बजे आपको लेने आऊं? इसने मुस्कुराती हुए कहा। आप पहले क्यों नहीं बोले? वो पहले ही जिस वजह से परेशान थी, इस वजह का फोन सुनकर रही से ही कसरी पूरी होगी। आपकी आवाज़ सुनने के लिए वहीदान की जुबान फिसली। मेरा मतलब है आपने ही सब बोल दिया। ये बताएं आपकी कल कब लेने आऊं? आप आने की तकल्लुफ मत कीजिएगा, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। हानिया ने वहीदान को बताया। किस ड्राइवर के साथ आने की जरूरत नहीं। वहीदान की रगे तनगी, इसके हाथ में मौजूद कागज अपनी असली हालत में न रहा। वहीदान ने एक लंबा सांस लिया। मैं कल शाम को लेने आऊंगा। ओके, कल मुलाकात होगी। ये कहकर फोन बंद कर दिया। इस लड़की ने अहद कर लिया है, या तो इसको जेल भेजेगी या अस्पताल। इसने सर झटका। हाल 3 साल बाद वो सब लोग हाल में मौजूद थे। अनाया, दुआ, शाज़ेन, शयान, सब ही। जब शेरोज बोला, वैसे तुम लोगों को एक बात का शक नहीं गुजरा? कैसा शक? अनाया ने कुक पीते हुए कहा। एक के बीच जान वहीदान की शादी पहले किसी के साथ का लड्डू खाने के हक में ना थी, अब तो ये सब ऊपर सोचता। ये तो तुम ठीक कह रहे हो भाई, ये भी जासूस बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाई जान तुम्हें कमरे के इस पास भी भटकने नहीं देंगे। अमरीन ने जवाब दिया। ये भी ठीक कहा। मैं राज तलवारी में ना, वो अमरीन की तरफ देखकर बोले। इतने में आयमा तकरीर कौन भाग कर आई, जिसको अभी भी जमान करीब मुक़ीद होने वाले शादी की खबर मिली थी। आप सब ने मुझे खबर भी नहीं होने दी। जमान भाई, मैं आपकी ही नहीं बल्कि सबकी छोटी बहन हूँ। यूँ सब लाडली लाडी करती हैं, इधर आपकी शादी मुझे पता ही नहीं। 14 साल लाडली आयमा आते ही शुरू होगी। हमें भी ये शर्फ 2 घंटे पहले ही नसीब हुआ है। 16 साल अमरीन इसके पास बैठते हुए बोली। हाँ, मैं अभी तक कोमल को ये बात नहीं बता पाया। जमान ने अपना दुखड़ा इन जालिम लोगों को सुनाया कि शायद वो इसका फ़ोन वापस कर दे। क्यों जमान भाई, फ़ोन किधर है आपका? बल्कि ये ले मेरा फ़ोन, इससे कर लें आप बात। इनको भी तो खबर मिलनी चाहिए। आयमा ने अमरीन की आंखें निकालने के बावजूद ना समझते हुए अपना फ़ोन जमान की तरफ बढ़ाया, जो अमरीन ने जल्दी से झपट लिया। ये क्या? आयमा ने हैरत से
इनकी तरफ देखा। तुम लोगों ने मुझे माइयों की दुल्हन समझ लिया है, ना यहाँ से उठने देते हो, ना खुद यहाँ से जाते हो, ना कोमल से बात करने देते हो। बस यार ये क्या कर रहे हो? कोमल क्या कर रही होगी? कोमल ऐसे कर रही होगी, ऐसे कर रही होगी, ऐसे जैसे अभी दुल्हन की तरह शर्माना भी शुरू कर दोगे। जमान ने इन सब को बुरी से नवाजे हो कहा। अजमान बेटा, तुम इधर हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, ये कोमल का फोन है। जरीना बेगम हाल में दाखिल होते हुए बोली, जिस पर जमान 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा। अरबाज और शाहजैन ने इसको रोकना चाहा, पर अरबाज का पांव कालीन से अटका और शाहजैन पर जा गिरा और पास खड़ी कुक पीती अनाया को धक्का लगा, जिससे कुक शाहजैन की सर में से सरसों के तेल का काम कर गई। ये तमाम कार्रवाई देखकर जरीना बेगम हैरान और परेशान ही होगी, जब हाल में मौजूद बाकी तमाम लोगों के कह बुलंद हुए, या अल्लाह रहम फरमा मुझ पर। जरीना बेगम की हरकतें देखकर बोली, तुम सब लोगों 1 मिनट के अंदर अंदर ठीक होके खड़े हो जाओ। सब के सब बीजान की आवाज पर सब कुछ शाम सो गए। पर बीजान कोमल का फोन जमान फिर से अपनी नया डूबता देखकर बोला, आराम से रहो तुम भी मियाँ, आजकल तो कोई शर्म हया ही नहीं। अपनी दादी के सामने अपने मंगेते से बात करने को बेचैन है। एक हमारा वक्त था, कभी जो किसी ने शर्म से नाम भी लिया हो, भी जान ने बिना कोई लिहाज की 3-4 जमान को सुना दी। भी जान, जमाना बदल रहा है, शुरेश मनमनाया। जो भी जान ने बाखूबी सुन लिया। अच्छा, जमाना बदल गया तो फिर हम भी बदलते हैं। ये सब के सब लड़के जाकर बागीचे की सफाई करो, फिर गैराज भी साफ करो। ओ तुम लड़कियों, आज खाना तुम लोग बनाओगी, 3 से 4 खाने हो, फिर सबके कपड़े इस्त्री करना भी तुम लोगों की जिम्मेदारी है। आज रात कोमल लोग आ रहे हैं दावत पर शादी की तारीख तय करने। सच, चलो सब जल्दी करो। जमान की तो गोया आज चांद रात थी, जिस इस पार सब ने इसे को बुरी से नवादा। बीजान, ये जुल्म न करें बीजान, मैं बगैर बीवी का बंदा क्या काम करता? अच्छा लगूंगा? शयान दिल पर हाथ रख बोला, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? जो 2 मिनट ना लगे तो पूरा घर सफाई करवाऊंगी। शयान की बात सुनकर बीजान और तबगी जिस सब वहां से राघु टाजिन की तरह गायब हो गए। जरीना, तुम भी पूछ लो अनाया से, इन सब का निकाह एक दिन ही रखा जाएगा। जी बीजान, आज शाम की बात करती हूँ। जरीना बेगम बोली, ठीक है, फिर मैं कमरे में चलती हूँ। बच्चों को नजर रखना, किसी मुलाजिम से ना कम करवा रहे हो। और जरीना बेगम को हदायत देती हुए अपने कमरे में चलती। माजी 3 साल पहले हानी अपने रूम में बनी खिड़की से बाहर देखने में मुश्किल थी। वो एक नजर बाहर देखती, फिर पूरे कमरे का राउंड लगाकर वापस खिड़की के बाहर देखती। तभी बाहर की स्पोर्ट कार नजाती नजर, तौबा, इसने मुझसे रेसलिंग करवानी है या फार्मूला 1 का ड्राइवर बनाना है जो इतनी महंगी गाड़ी ले आया। हानी अपने नाखून को तराते हुए बोली। जब गाड़ी ने हॉर्न दिया, जिस पर हानिया ने अपना वायलेट पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। रास्ते में फजल बाबा मिल गए। मैं मीर वजदान शाह के साथ ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ। बाबा को बता दीजिएगा, अगर मैं तलाश गुमशुदा होगी तो इस बंदे को पकड़े। फजल बाबा से कहती बाहर भाग गई। वो बाहर आई तो वहीदान गाड़ी से बाहर आया है। जीन्स पर ग्रे रंग की हेड पहने हुई थी। इस मुस्कुराते हुए हानि को देखा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेडी कहाँ है? इसने गाड़ी खाली देखकर कहा। लेडी अचार डालने गई है, वो आहिस्ते से बोला। जी, क्या खुद ही खड़े बड़बड़ा रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ लेडी कहाँ पर है। हानिया वहीदान को दूर खड़ा देखकर बोली, वो मैं कह रहा हूँ कि मेलोडी को रास्ते में पिक करने हैं। वहीदान ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। हानिया के गाड़ी का दरवाजा खुलकर पीछे बैठने लगी तो वहीदान बोल पड़ा, ये आप पिछली सीट पर किस खुशी में बैठ रही हैं? इसने के हाथ पर सीने पर बांधते हुए कहा। हानिया ने इसकी तरफ सारी नजर दिखाई। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आप बैठे। वह आगे का दरवाजा खोल कर बढ़ा, जिस पर हानिया ने एक नजर इस पर डाली, फिर गाड़ी के दरवाजे पर और मुंह बनाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहीदान ने मुस्कुराते हुए बंद किया और ड्राइवर सीट संभाल ली। हम कहाँ जा रहे हैं? हानिया ने आसपास का इजाज़त लेते हुए कहा। हमारा मिशन। हानिया ने इसकी जवाब पर इर्द गिर्द देखा, जिस पर ड्राइविंग करते हुए दान ने अबरोच लाई। क्या यही कहते कितने को हमारे हैं जिनके मिशन हम जा रहे हैं? जिस पर वहीदान ने चेहरे पर मुस्कुराहट ने बताया, क्या मेरे मिशन में जा रहे हैं? लड़की पागल, इसने मुस्कुराते हुए कहा और सामने देखकर ड्राइविंग करने लगा। गाड़ी एक बार से विक्टोरियन नुमा मिशन में दाखिल हुई। लोहे का काले रंग का बड़ा गेट था। वहीदान की गाड़ी को गेट पर लगे कैमरे ने पहचानते हुए ऑटोमेटिकली दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही यूं गुमान गुजरता था कि गोया वंडरलैंड में कदम रख दिया हो। सामने सीधी सड़क सी बनी थी, जिसके दोनों तरफ पौधे थे और इनके आगे बाग थे। सामने ब्राउन रंग का फव्वारा लगा था और इसके सामने बड़ी सी इंग्लिश मूवी के महल नुमा इमारत थी। जो मैंने कभी मूवी बनाई ना तो पक्का इधर ही बनाऊंगी। हानिया ने मुंह खोले अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा, और इस मूवी के हीरोइन में होंगी। मेलोडी इसकी बात सुनकर बोली, और हीरो में
वहीदान ने इसराइल से मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी 0.0 का बिजनेस करते हुए फ्लॉप हो जाएगी। हानिया ने इनकी बातें सुने जलते करते हुए कहा। तभी इन लोगों की गाड़ी मिशन की दाहिने दरवाजे पर गई। सब लोग गाड़ी से बाहर आए। तभी जेक की गाड़ी भी अंदर आती दिखाई दी। ये जेक हमारा पीछा कर रहा है, हानिया ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। नहीं मोहतरमा, यह हमारा पीछा नहीं कर रहा बल्कि अपनी ड्यूटी कर रहा है। वहीदान ने जेक की तरफ इशारा करके बताया। तो हमारी गाड़ी में क्यों नहीं आया? हानि ने फिर सवाल कर डाला। क्योंकि मैंने कहा था अब मैं अंदर जा रहा हूँ, आपने जासूस बनने हैं तो इधर खड़ी रह सकती हैं। ये कहकर वहीदान चिड़े चढ़ने लगा। हानि ने इसकी हरकत पर हैरान हुआ। अरे कितने बेमवारत हैं आप। फिर इसके पीछे मिशन के दरवाजे के पास सामने लगी 4-5 चिड़ियाँ चढ़ने लगी। इसके साथ मिलेडी और जैक भी जीने अबूर करने लगे। माजी मिशन में दाखिल होते ही हानि और मिलेडी वो से रह गए। वहीदान ने पीछे मुड़कर देखा। वो मेरी रूह की चादर में आके चुप गया, ऐसे कि रूह निकले तो निकले, जब निकले तो रूह निकले। हानिया को देखकर इसके चेहरे पर बेसाख मुस्कुराहट आई। अब तुम लोग अंदर चलोगी या यहाँ ही मुंह खोले खड़ी रहोगी? वहीदान हानिया की शक्ल देखे मुस्कुराते हुए बोला। उस्ताद जैक मिलेडी की, जिस पर हानिया ने मुंह बनाया। पर वहीदान के साथ खड़े जैक पर इसकी नजर की तो इसने इसकी नजर का तहक्कुब करते हुए मिलेडी की तरफ देखा और अपना गला ठीक करते हुए बोली, अंदर चले? वो कहते हुए मुस्कुराई। हाँ, मिलोडी ने कहा, जबकि जेक गड़बड़ा गया। वहीदान को इनको किचन में लेकर चल दिया। ये आपके यहाँ घर में आने वालों को सीधा किचन में ले जाते हैं? हानिया ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। नहीं, हर किसी को नहीं, कुछ खास लोगों को। वहीदान ने आगे चलते हुए जवाब दिया। फिर हानिया की तरफ बिल्कुल खामोशी पर पीछे मुड़कर देखा तो हानिया हर चीज़ को ढूंढने में मशगूल थी। वो एक बड़े से साइज के किचन था जिसमें हर तरह की मशीन थी। कॉफ़ी मेकर, कुकिंग रेंज, डबल डोर फ्रिज थीम ब्लैक रंग का था। ब्लैक बोर्ड से भी बहुत से काम किया गया था। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? वहीदान इसके चेहरे के तासरात देखकर बोला। फिर जैक की तरफ जिसका ध्यान लोडी की तरफ था। लोडी के अपने तासरात हानिया से मुशाबियत रखते थे। जैक ने वहीदान की तरफ देखकर कंधे उछलाए, जैसे कह रहा हो लड़कियों की समझ नहीं आती। तब ही पम, जिसका असल नाम पामेला था, की आवाज़ पर दोनों चुपकी। वो काफ़ी बड़ी उम्र की लग रही थी, दरमियानी कद की थी। शायद जवानी में बाल बुरे हों पर अब सफ़ेद हो चुके थे। अरे कोई इस घर में भी आया है? मैं तो इंतज़ार ही करती रह जाती हूँ। हाय, मैं पामाला हूँ, सब ने मुझे वैसे पाम कहते हैं। पिछले 8 सालों से यही शेफ हूँ, पर मिस्टर वहीदान तो किसी को लेकर ही नहीं आते। पामाला, वहीदान ने इनकी बातों को ट्रेन को रोकते हुए कहा। और माफ़ी चाहती हूँ सर, मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी अपना तारीफ करवाएं। कौन है ये खूबसूरत लड़कियाँ? इनके बोलने की आदत पर हानिया मिलेडी दोनों मुस्कुराई। मेरा नाम मिलेडी पार्क है, मैं मिस्टर वहीदान की एस्टेट मैगन की बेटी हूँ। मिलेडी बोली। बहुत खूबसूरत हो आप। वो भूरे बालों और सब आंखों वाली गुड़िया को देखकर बोली, बल्कि लग रहा है प्राण हमारे यहाँ आ गए हैं। ये तो बातें बनाना कोई कमाल से सीखे। शेख ने मुस्कुराते हुए दान से कहा, मेरा नाम हानिया रजा है, मैं बिजनेसमैन रजा मलिक की बेटी हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ। मैं और मिलोडी वहीदान से कार ड्राइविंग सीखने आई हैं। जिस पर पाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिलोडी ने वहीदान को मिस्टर वहीदान कहा था, मगर जबकि हानिया की वहीदान कहने पर इसने वहीदान की तरफ देखा, फिर कुछ समझकर मुस्कुरा दी। अरे आओ बैठे, वो स्टूल निकालते हुए बोली। क्या खाएंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं खाना, आप रात के खाने का इंतजाम करें, 6:30 बजे तक बन जाए। फिर इन लोगों को वापस भी छोड़ना है, अभी सब काफ़ी पी लेंगे। वहीदान ने जवाब दिया। नहीं, मैं 5:30 तक चलू जाऊंगी, और मुझे तो काफ़ी पसंद ही नहीं। हानि ने वहीदान के ना पूछने पर बोला। ये सही है, हमसे तो पूछ ले। जरीना जहर पीना चाहते हैं या रूह अफ़ज़ा? इसने सोचा। ठीक है पमाना, 5 बजे तक खाना बना दें। आप क्या लेंगी मिस हानिया? आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? वहीदान की बात सुनकर मुस्कुराहट ले ली। बोले, मैं कोक लूँगी। वहीदान की तरफ देखकर बोली, पर यहाँ तो बस शुगर फ्री कोक है। वो सर हेल्थ के बारे में काफ़ी सीरियस हैं। तो पाम ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, हेल्थ में लोगों में कैसे पहुँच गई? काफ़ी तो शुगर फ्री नहीं है ना, प्लीज़ फुल क्रीम ले आएँ। वो दुआ करें कि बाद में पाम से मुखातब हुई। जी ठीक है। पाम कॉफ़ी बनाने लगी। फिर कॉफ़ी पीने के बाद सबने बाहर गिरा दी। हाल 3 साल बाद। अनाया बेटा, मेरी बात सुन। अन्ना जरीना बेगम ने अनाया को बुलाया, जो किचन में काम करने में मशगूल थी। जी अम्मी। अनाया के बाहर आते ही जरीना बेगम ने इसके हाथ पकड़े अंदर डाइनिंग रूम में ले आई। यहाँ बैठे। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा, जी जल्दी बोले अम्मी, नहीं तो भी जान आ जाएंगी। वो दरवाजे से बाहर देखते हुए गोया हुई, ध्यान से बात सुना मेरी। तुम जाती हो यार अनाया, तुम्हारे पापा के बाद खुद को संभालना कितना मुश्किल था मेरे लिए, पर तुम लोगों के लिए खुद को संभाला, पर अब तुम लोगों के लिए परेशान हूँ। दिल तो करते हैं तुम दोनों को पास ही
اسی رکھ لوں، پر جو اللہ کے منظور اور اللہ بہتر ہی کرتا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ کیا بول رہی ہیں امی، کہاں جا رہی ہیں؟ عنایہ نے سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم لوگ میرا مان ہو، میں نے اور بی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور زین کا نکاح کر دیں۔ میرا نکاح دلہا کہاں سے آئے گا اور زین کی دلہن کون ہے؟ عنایہ نے ان کی طرف آنکھیں بڑی کر کے پوچھا۔ کیا مطلب دلہا کون ہے؟ زین ہی تو ہے دلہا۔ زرینہ بیگم اس لڑکی کی عقل پر شبہ کا کیا وہ اتنا اونچا بولی کہ زرینہ بیگم کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ شاید باہر باغ میں درختوں پر بیٹھے پرندوں کو اڑنا آہستہ بولو لڑکی وہ اس کے اتنا اونچا بولنے پر تب گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، عنایہ نے اپنی اصل حالت میں لاتے ہوئے کہا۔ آپ پوچھ تو رہی ہوں، بلکہ میں بھی ہاں کرنے والی ہوں۔ کیا برائی ہے؟ گھر کا بچہ ہے، اعتراض کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ پر امی، عنایہ نے زرینہ بیگم سے کچھ کہنا۔ پر کچھ نہیں، تمہاری عقل تو گھاس چرنے گئی ہے پر میری نہیں۔ اگر میری سلامتی چاہتی ہو تو چوں چرا نہ کرنا۔ زرینہ بیگم غصے سے گویا ہوئی اور عنایہ کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ کیا سوچ رہی ہے صاحبہ۔ یہ تو بلیک میلنگ ہوگی۔ عنایہ اپنی امی کے تیور دیکھ کر بولی۔ ہاں، یہ میں 6 سال بعد پوچھوں گی۔ اب میں جا رہی ہوں، کام ہے مجھے، پر تم کوئی محاذ نہیں کھڑا کرنا۔ وہ عنایہ کو وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ جی، عنایہ نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ پھر زرینہ بیگم کمرے سے چل دی۔ زین بچ کے دکھاؤ۔ وہ زین کی تلاش میں چل دی، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ارے یار، کومل آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ زمان نو دیوار پر لگے سجاوٹی آئینے میں کوئی 11ویں دفعہ بات سیٹ کی۔ کومل بھابی کو جن دیکھنے کی شوق نہیں ہوگا، اچھا ہی ہوگا نا عنایہ نے بھائی کو تپانے کے لیے بولا۔ تم لڑکی جا کر کام کرو، زمان تنگ آ کر بولا۔ تو آپ کو زین کے بارے میں پتہ ہے کہ کہاں پر ہے؟ عنایہ نے زمان سے پوچھا۔ نہیں، شام سے غائب ہے۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ زمان پیچھے دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، وہ پھپھو نے کچھ کام دیا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے، امرین بتا رہی تھی کہ کومل بھابی نہیں آئی ساتھ۔ عنایہ نے آنکھیں ٹپٹپا کر غمگین انداز میں۔ کیا؟ وہ تو بے ہوش ہونے کے در پہ پہنچ گیا، جن کے لیے وہ گھٹنے سے تیار ہو رہا تھا گھنٹے سے، وہ تو آیا ہی نہیں دے۔ چلو یہ کام بھی ہوگا۔ عنایہ تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون سا کام؟ زمان نے اس کی طرف دیکھ کر۔ آپ کو پاگل بنانے کا نیچل، کومل بھابی کے چاچا آپ کو بلا رہے ہیں۔ عنایہ نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کہا۔ عنایہ، زمان میں عنایہ کے پیچھے بھاگا، لیکن عنایہ سیدھے کچن میں گھس گئی۔ بیٹا بھائی ہوں تمہارا، دیکھنا تو صحیح تھا۔ جب زرینہ بیگم کچن سے نمودار ہوئی۔ جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہو تم سب کا دماغ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے بڑے کو کوئی تمیز ہی نہیں۔ زرینہ بیگم جو پہلے ہی غصے میں تھی، ان لوگوں کی حرکتوں نے ان کو تپا ہی ڈالا۔ تم جاؤ ڈائننگ روم میں، ان سے پہلے کہ اس کی چاچی کو باتیں بنانے کا کوئی بہانہ مل جائے۔ وہ زمان کی طرف دیکھ کر بولی۔ ایسے کیسے؟ یہ کہتے ہی اس نے ڈائننگ روم کا رخ کیا۔ تم؟ عنایہ نے زین کے سر پر پہنچ کر مخاطب۔ زین جو باہر سے کچھ سامان لے کر پہنچا تھا، حیرت سے اس کی طرف پلٹا۔ بولا، کوئی کام ہے؟ وہ گاڑی سے سامان اتارتے ہوئے بولا۔ تم نے بات کی ہے رشتے کی؟ زین، میری مرضی کے بغیر یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے۔ زین اس کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ۔ کیا بول رہی ہو؟ کون سا رشتہ؟ زین حیرت کے سمندر میں غوطے زن ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے اور اپنے رشتے کی بات کی ہے نا؟ عنایہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ زین کو تو سارا معاملہ اب سمجھ میں آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی۔ دل نے ایک نہیں دن میں دھڑکنا شروع کیا۔ سچ میں؟ وہ ایک لمحے میں آگے بڑھا، پر پھر رک گیا۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، اس نے خود کو سمجھایا۔ عنایہ تو اس کے چہرے پر بکھری خوشی کا رنگ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ او ہولے میں راضی نہیں ہوئی رشتے پر ابھی کے ابھی منع کر دو جا کے۔ اس کی بات سن کر زین کے چہرے کی خوشی مات پڑی۔ کیوں؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے آہستہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں؟ کیا نہیں تو نہیں، میری مرضی شامل نہیں۔ عنایہ اکڑ کر بولی۔ تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ وہ ہمت کر کے بولا۔ نہیں۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ پھر سوالی نظروں سے عنایہ کو دیکھا۔ مجھے تم پسند نہیں ہو بس، اور وجہ کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے پوچھ کر رشتے کے بارے میں نہیں سوچا گا؟ میں بھی کوئی سیلف ریسپیکشن ہے کوئی؟ عنایہ کی میری بھی کوئی سیلف ریسپیکشن ہے؟ عنایہ کی وجہ سے بتانے کی دیر کی زین کی رگیں تن گئی۔ تم بہت اونچا اڑ کر سوچ رہی ہو عنایہ بی بی، مجھ میں کوئی کمی نہیں، آوارہ ہوں نہیں، بدکار ہوں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی سیلف ریسپیکٹ۔ یہ سیلف ریسپیکٹ نہیں، غرور اور اکڑ ہے۔ یہ اکڑ اور غرور انسان کو زمین پر دے مارتے ہیں، کہہ کر اٹھتا نہیں پاتا، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ تو جتنی جلدی تمہارے دماغ میں آئے اچھا ہے۔ اب یہ شادی ہو کے ہی رہے گی، یہ اپنا دماغ میں بٹھا لو۔ عمانی نے رشتہ طے کیا ہے، آج تک انہوں نے تمہارے لیے کوئی غلط بات نہیں کی، سوچی کوئی برا فیصلہ نہیں لیا، تو پھر آج کیوں ہوتا ہے احراف کرنا؟ اللہ تمہیں عقل دے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور عنایہ کو شرمندہ چھوڑ کر وہاں سے چل دیا۔ السلام علیکم۔ زمان نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ ظاہر صاحب کومل کے چاچا بولے، پر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی
शाजिया मलिक बोल उठी, इतनी देर बेटा, हम कब के आए हुए बैठे हैं, वो अब दूल्हा हो तो थोड़ा तैयार तो होते बनता है। इसने एक नज़र कोमल को देखकर कहा, तौबा तौबा, आजकल तो शर्म ही नहीं मेरा जैद जो कभी इस बात कहे। तौबा तौबा, शाजिया बेगम तो गोया जैद नामा के लिए बैठ गई, जिस पर जमान ने कोमल की तरफ देखकर अपनी आंखें गोल गोल घुमाई, जिस पर गंदमी रंग और काली हिरनी जैसी आंखों वाली कोमल सर झुकाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। जमान इस बार वजदान की आवाज़ आई, जिस पर वो खजल होकर सोफे पे बैठ गया। मैंने सोचा है कि अब जल्द अज जल्द जमाल और कमल की शादी हो जाए और साथ जैन का निकाह कर दूं। मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही हो जाए। बीजान बोली। जमान की नजरें हैरानी से बीजान की तरफ गई, पर वो कुछ बोले नहीं। पर अभी बीबी जबीर जान ने वजदान का नाम नहीं लिया। जी, शादी बेगम बोलने लगी, पर जाहिर साहब इनकी फितरत से वाकफ थे तो बोल पड़े, जी कोई मसला नहीं, आपकी ही बेटी है, चलो ठीक है, फिर अगले हफ्ते जुम्मे को निकाह होगा। जी ठीक है, जाहिर साहब बोले, इससे अच्छी बात क्या होगी। जरीना, बच्चे मिठाई दो सबको। जी बस। जिस पर वहीदान खड़ा हो गया। चाची आप बैठे, मैं दे दूंगा। वहीदान की बत्तीसी के दांत बाहर ही थे, जिस पर सबने मुस्कुराई। कितना समझदार है, जाहिर साहब बोले, पर कोई बीबी जान और जरीना बेगम के अलावा ये नहीं जानता था कि इसके अपने दिल में लड्डू फूट रहे हैं। चले, खाना लग गया है। शाजना बेगम के कहने पर सबने डाइनिंग रूम की राह ली। बीजान, शाजमा और जरीना बेगम के हमराज ज़ुल्करनैन हाउस में मौजूद थी। अब बच्चे तो राजी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल के देर करने का कोई जवाब बनता है। हम चाहते हैं कि इस जुम्मे को ही निकाह की रस्म अदा कर दें। हमारे यहाँ 2 निकाहें और भी हैं, तो क्यों ना शावेला में ही तकरीर हो, अगर आपको कोई परेशानी ना हो। तभी जान ने तमाम खलास बयान किया। शमशाद बेगम भी है, कुछ जल्दी नहीं, एक ही बच्ची है हमारी। ज़ुल्करनैन साहब ने समिया बेगम की तरफ देखकर कहा, लेकिन अगर समिया बच्चे को इतराज़ नहीं तो कोई मसला नहीं। बाबा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, इससे अच्छी बात और क्या होगी, एक ही बेटी है मेरी। बाकी जिन हालात में मैंने पाला है इसको तो मैं ही बयान कर चुकी हूँ। समिया बेगम की बात का जवाब देते हुए बोले, चलो फिर हमारी बेटी को बोलो दे, तस्वीर तो देखी है, पर अब बात तो बच्ची से मिल लेते हैं। जरीना बेगम बोले, जी मैंने बुलाया हुआ आ गई। और हानिया बच्चे। समिया बेगम ने हानिया को आते देखकर कहा, माशाल्लाह, जहाँ जरीना अभी जान बोली थी वहाँ शाजना बेगम चुकी थी। इस लड़की को कहीं देखा है, पर पता नहीं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। हानिया ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। सब ने सुनकर जवाब दिया, आओ बेटा यहाँ बैठो, हमारा बस चले तो आज ही साथ ले जाएं, अब तो बस जल्द से जल्द निकाह हो जाना चाहिए। विचार ने हानिया की तरफ की मनमोहनी सूरत देखकर कहा, जी। बीजान की बात सुनकर हानिया तो जैसे गंगर निकल गई। वो बीजान इनके साथ सोफे पर बैठ गई। जी क्यों नहीं, पर मेरी एक ही बेटी है तो अपने अरमान तो पूरी करूंगी ही। समिया बेगम ने मुस्कुराते हुए हानि की तरफ देखा। हमारा बच्चा तो बावला हो रहा है शादी को। अब समझ आया कि वजह क्या थी। शाजमा ने पहले समिया, हानिया और फिर समिया बेगम की तरफ देखकर कहा, वो मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए हानिया उठकर बाहर चल दी। अरे हानिया, समिया बेगम ने रोकने को बुलाया, पर वो ना रुकी। जाने दे, शर्मा गई होगी, वरना आजकल बच्चे तौबा, एक हमारा जमाना था। बीजान को फिर सपना याद आ गया। बीजान अपनी बेटी के कहने पर वो रुकी। क्यों ना पहले हम तारीख तय कर लें, वो भी जान से गोई। हाँ क्यों नहीं, हानिया तो मुझे बहुत पसंद आई है। अब किसी तरफ से कोई मसला नहीं तो अगले हफ्ते को ही निकाह रख लेते हैं। सिर्फ घर के लोग होंगे हमारी तरफ में। सानिया, मैं हानिया के बाबा से पूछकर मुताला कर दूंगी। समिया बेगम ने वजह बताई। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। ये कहकर सब उठ खड़े हुए। इतनी जल्दी, थोड़ी देर बैठ जाए। समिया बेगम इनको उठता देखकर बोली, नहीं बच्चे घर आने वाले होंगे, वो बड़ी कौम भी छोटों से कम कम नहीं है। जरीना बेगम बोली, आए तो यूं के जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं के गोया कभी आशना न थे। हानि अपने डिपार्टमेंट के सामने से गुजर रही थी, जब सामने से आता देखकर दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया। इसकी हरकत देखकर विधान को हंसी आई। मिस हानिया, विधान ने बुलाया, पर हानिया के कदम तेज हो गए। हानिया, अगर आप ना रुकी तो जो 2 दिन छुट्टी की है इसकी लेक्चर भी ले लूंगा। वैसे सोचा रहा हूँ, अच्छा है 3-4 स्टूडेंट और भी हैं। वहीदान ने इसको रोकने के लिए आखिरी हर बार तराशा। हानि को चारा नचारा रोकना पड़ा। क्या मसला है, क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं। मसला तो कोई नहीं, बस कहना है कि जैन लोगों के साथ ज्यादा बात ना किया करें। वहीदान हानिया के चेहरे देखते, वो किस खुशी में, और आप हैं कौन, मेरी मर्जी, जिससे मर्जी बात करूं और करूंगी भी। हानिया जीत से बोली, और ये तो वक्त बताएगा मैं कौन हूं, तो फिर सबके सामने बोलने में वक्त नहीं लगाऊंगा कि आप मेरे वहीदान शाह की जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं। वहीदान इसके सामने खड़े होकर बोले, आप इंतहाई घटिया हैं। हानिया तब कर बोली, अच्छा चलो, तुम्हें पता तो लगा। और इसके गुस्से से लाल पड़ते चेहरे को देखकर महफूज हुआ। आप अब मेरा रास्ता छोड़ देंगे। हानिया गुस्से से बोली, पहले मेरी बात को जवाब दो। हानिया को देखकर वहीदान की सारी संजीदगी हवा हो जाती थी।
نہیں دوں گی، اب راستہ چھوڑیں۔ ہانیہ بھی ضد کی پکی تھی، چلو نہ دو وہ میں خود اخذ کر لوں گا، میں چلتا ہوں اب پر کسی سے زیادہ فری نہ ہونا۔ یہ کہہ کر وحیدان چلتا بنا۔ وہ تو بس ایک بات پر کرنا چاہتا تھا تو اس کا مطلب پورا ہو چکا تھا۔ نہیں میں کوئی آوارہ ہوں، اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے۔ ہانیہ غصے سے دلاتی ہوئی اپنی کلاس کی طرف چل دی۔ یاسمین بیگم نے کانپتے ہوئے اپنا فون پر نمبر ملایا، دوسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، یہ SR کمپنی ہے، بولیں آپ کس سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ انگریزی لہجے میں بولا گیا سوال سمیہ بیگم کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور مخاطب ہوئی، میں مسٹر ریاض سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان سے بولیں کہ ایک ضروری کال ہے۔ میم سر اس وقت میٹنگ میں ہیں، آپ پیغام دے دیں، میں سر تک پہنچا دوں گی۔ اس لڑکی نے ان کو خبر دی، نہیں آپ ان کو ایک دفعہ پیغام دیں، ان سے کہیں سمیہ ذوالقرنین کا فون ہے۔ سمیہ بیگم ہمت کر کے جتا کر بولے، جی ٹھیک ہے، اس لڑکی نے جواب دیا۔ دوسری طرف ریاض صاحب میٹنگ میں مصروف تھے، تبھی ان کا فون بجا۔ ہاں مس زارا بولیں سر، ایک میم کی کال آئی ہے، میں نے ان کو بتایا آپ بزی ہیں پر وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں۔ زارا نے جواب دیا، میں ابھی بزی ہوں، آپ ان کو بعد میں کال کر دیں۔ ریاض صاحب گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولے، جی سر میں سمیہ کو بتا دیتی ہوں۔ زارا کے جواب پر ریاض صاحب کے ہاتھ سے فون گرتے کہ بچہ لائن پر لائیں ان کو، پھر اسٹاف کی طرف دیکھ کر بولے، میٹنگ از ڈسمسڈ۔ جی سر۔ زارا نے یہ کہہ کر فون سمیہ کی طرف ڈائریکٹ کر دیا۔ السلام علیکم سمیہ کچھ حوصلہ کر کے بولے۔ سمیہ بیگم کو تو سانپ سوکھ گئے، ہونٹ سل سے گئے۔ سمیہ دوبارہ ریاض صاحب بولے، وعلیکم السلام ریاض صاحب، زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، بس یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ ہانی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اگلے ہفتے نکاح ہے، آپ کی بیٹی ہے اس لیے آپ کو مطلع کر دیا ہے، نکاح آنا چاہیں تو آ جائیں۔ یہ کہہ کر سمیہ بیگم نے فون رکھ دیا۔ ہمت جواب دے گی تھی، آنکھوں سے موتی نکلے، گال پر گرے۔ دوسری طرف ریاض صاحب جو سن سے ہوئے سجن رہے تھے، کتنے عرصے بعد آواز سنی تھی سمیہ کی، ان کی آواز آج بھی ان کے دل میں بے ربط تسلسل پیدا کر دیتی تھی۔ کم سے کم مجھے بتانے کا خیال تو آیا، انہوں نے افسوس سے سوچا۔ میرا خیال ہے سمی اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچائی سے روشنا ہو جاؤ۔